Hello family members. Itu Wellness Life Update channel पर कोई ऐसे यदि अपनी खान ला आगे दे एकदम कुछ बावलो लगा नले तो new member एक जून आनी ऐसे आचुराती माने जो मुझे लगा itu किन्हीं सु पुष्टि लगा pastor मुझे लगा कोकाई है ना एक भी मान एक ही लोग थे बिची 15 years ना मिली ऐसे तो दीदी भी निचोड़ दीदी निस्नाय हुई जाए तो मान एक ही लोग थे मिली थे कि ना YouTuber kan kiman cagade pisi powerful no to pisi cagade pisi so manu ba chania manu enaga ekta nisna hoi jai likha pura na thaki libi aro eku na para manu ekta hoilibi itu nisna pisi manu YouTuber hobole munja nisna konyak te no hoile Nagaland de India de world pisi jaga ite to satini kan bi to through YouTube pai no hoile nitika jaga bi through YouTuber pra dekhai di no hoile nuhuna jaga bi through YouTuber kan ba honai di etu nisna aji yati titi daibi ekta tal nichola YouTube channel khulole nimide aji moi ke request kurise to moi ahina ase moi pisi manu ke YouTubers keman ase konyak te sob ke moi support kuina aise amni kan kumba manu moi laga moram loina thagya kan to hosa ase guina bhabibo hoilebi moram no loina thagya manu kan bi eta motot magibi moi laga mon amni kan ke motot kuru kan ready ase eta didi bra moram bra bhai ekbar channel khuli dibi ko agani aji ju khulina first video etu hobo tai kiman grow hoi jai lebi kallu busung first video tu ki ase goina sadem ti etu pabole ase etu gani aji didi osore ahina ase mane didi ki hotule mon ekta ase etu amni kan ekbar honibi mane tai ki koi etu to hosa laga hobo etu gani ekbar acha didi amni ki hotule mon jado amni YouTube khulole pisi mon jaina pisi deri inega plan guina bhabina ise apni YouTube te ki upload korule mon jabra noile manu kan ge apni para ki dekhai diule mon jaina amni YouTube khulule kan olaise etu short te koi dibi moi korala kam moi ki pare itu halibule mon ase moi biscuit banawole pare bhat sabji banawole pisi pare aru bakan sakan der kam sam kurwa to pisi moi pare itu pra itu kan olop phaliwo niki phapana pra khulibni acha itu pisi pala ase hoi magi khala kam etu ase enega laga kuribi aru eta konsna na chakate pisi kiban hobole na nijor ki expert kuri niju ki pare na etu to khor bitore chaina dekhai dibole to ajikali through YouTube pai kuru pare na pula hoile to man etu YouTube no ola tende to thun manu laga pacha khani aki jai na noile toka puisa thaka manu hi aki jai thakise eta to eku toka puisa na thakia noile to ekdam tuk manu tak bi dia advance chai ase through YouTube pra na murule la manu bi pachai dia ase na aro eta konisna alag field de motat kura bi bisi tikhi ase etu through YouTube pra ase to eta konisna amni koi eta manu bisi manu ba support kurbo aro through moi laga Wellness Life Update manu kan ba kiman sai ase moram ba subscribe kuri dibi moi ki kiman motat kurina kiman moram kurina ase etu nisna moi ke 1 lakh subscriber pungjai da to apni kan ba pungjai dia la ase etu moi para la kan etu nisna tdb 18 phai moi jun enega kotha kuri thaka to moi enega hoise gobera moi ke o olop chore tai moi ke kotha ko kurule tiwon nimite apni kan ti olop chore modat to kuri dibi aro apni kan la mon dina modat kuri dibi kiba kibi biya thagile bi tai ke enega nohina ena thagibi na ena la kan samjai dibi na kile nutun ase kaldi hobo etu bi amni kan ba ekta ba filter kurina lowle karni etu chanai ke ase to eta to viewers kan ge nutun ase na subscribe kuri dibi moi phar video kan update koi thakibo hotai morning sam moi kan lok pai thakibo laga na olap short take koina mohan video diye end up koribo moi aji to nutun ase ki jani kal tv hoi thakibo nutun hoa pra kotha bi na paribo in hoilibi apni ambra olop filter guna lobi moila kotha to aru moila video bi aru moi ke support kuri dibi aru motat kuri dibi koina iman janai dia ase okay thank you so much everyone eta konisna moijon ba achiba suru guna update kuna awle ase hotai morning aru hotai samde moi kan ekilo ta aru bilok pai thakibo aru titi ba ki kore tate apni kan napara la cheese dekhai dile to apni kan gani bisi perfect hobo aru para aru dekhai dile bi alag style thakibo hoile farba sauri karni aru tai bra cooking and eating style kurule ase aru pakan sapa kura khan no hoile to khor bitor ki tai blocking kurule ase aru puste explore kurubo tai ko chaka jai etu kan sob chaka to tekabo Delhi Mumbai tak pungjilebi mohan bi tikhibo
একটা ইউটিউবার কত চাই এটো সব মানুহ তীখা নিচিনা এনেকা হ'ব এইটো কাৰণে কিতাবি নতুন মানুহ আহাটো কিতাবি মহান কাৰণে লছ নহয় তো এইটো প্ৰেছিং একটা আছে কইনা লৈ আছে এনা কইনা মহান কিলোতে এনেকা হাত মিলিনা কাম কৰি যাব থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিৱান গড ব্লেছ ইউ